व्यू 360 में सदर बाइडन का अफगानिस्तान के मुंजमद असासों के बारे में हुक्मनामा, रद्द-ए-अमल और तज्जिया। काम की बात में आज जानेंगे एक ऐसे इदारे के बारे में जो ऑनलाइन वसाइल और राब्तों के हुसूल में कारोबार शुरू करने वालों की मदद कर रहा है। पाकिस्तानी यंगस्टर्स का जो स्किल या टैलेंट है उसकी दुनिया भर में डिमांड है। और वैलेंटाइंस डे पर नौजवानों की बजाय बुजुर्गों को कार्ड भेजने वाली न्यूयॉर्क की एक तंजीम की कहानी आज के शो में। हम ये यकीनी बनाना चाहते थे कि हमारे जो बुजुर्ग शहरी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते वो नज़रअंदाज ना हो। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान के मुंजमद असासों को 2 हिस्सों में तकसीम करने के सदर बाइडन के ऐलान पर अफगान अवाम और रहनुमाओं की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही है। तालिबान ने बाइडन इंतज़ामिया के अफगानिस्तान के मुंजमद असासों में से $3.5 अरब 11 सितंबर के मुतासरीन के ख़ानदानों को मुआवजा देने के लिए रखने के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। काबुल में अफगान शहरियों के एक छोटे गिरोह ने अमेरिका के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मुजाहिरीन ने काबुल की ईदगाह मस्जिद के बाहर किए जाने वाले एहतजाज में सदर बाइडन के इस फैसले की मज़म्मत की। साबिक सदर हामिद कारज़ाई ने भी अमेरिका के फैसले को नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दिया। अफगानिस्तान के मरकज़ी बैंक ने कहा कि ये फैसला आलमी कवायद की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने तमाम मुंजमद असासों पर आयद पाबंदियाँ उठाने पर जोर दिया है। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी इतवार के रोज़ एक वफ़द के हमरा कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँचे हैं, जहाँ मीडिया इतलात के मुताबिक तवक्को है कि वो खलीजी ममालिक और यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे, जिसमें माली इमदाद के हुसूल के लिए बातचीत होगी। सदर बाइडन की तरफ से अफगानिस्तान के मुंजमद असासे इस तरह जारी किए जाने पर अफगान रहनुमाओं और अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। काबुल से वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आयशा, काबुल में सदर बाइडन के फैसले पर किस तरह का रद्द-ए-अमल है? साबिक सदर हामिद कारज़ाई ने तो सख्त तनकीद की है इस पर। जी बिल्कुल असद, जैसे आपने कहा यहाँ पे लोगों में गुस्सा पाया जाता है, मायूसी और नाउमीदी पाई जाती है इस बात पर। जैसा आपने कहा, अफगान सदर हामिद कारज़ाई ने, जो कि 2001 के बाद अफगानिस्तान के पहले मुंतखब सदर थे, उन्होंने ये कहा कि ये बहुत सारा पैसा वो है जो मेरी इंतज़ामिया में जमा हुआ था, लेकिन ये मेरी हुकूमत का पैसा भी नहीं था, ये मेरे बाद आने वाले सदर अशरफ गनी की हुकूमत का पैसा भी नहीं था, ना ये तालिबान हुकूमत का पैसा है, ये अफगान अवाम का पैसा है और ये उन्हीं को वापस मिलना चाहिए। और सदर हामिद करज़ई ने अब अमेरिका की अदालतों से, जिनके हाथ में अब ये फैसला है कि इस पैसे का क्या होगा, उनसे ये दरखास्त की है कि वो इस फैसले को रिवर्स करें और ये तमाम पैसा अफगान अवाम को वापस करें। उनका ये भी कहना था कि ये जो जो आधा पैसा है, जिस तरह $7 अरब में से $3.5 अरब रखा गया है 9/11 के खानदानों के लिए, जिनका के केस अदालत में, अमरीकी अदालत में चल रहा है, और बाकी $3.5 बिलियन जो कि रखा गया है हंगामी इंसानी इमदाद के लिए, उसके बारे में भी उनका ये कहना था कि ये पैसा उन आलमी तंजीमों को जाएगा जो बाहर से आएंगी और उनकी तनख्वाहें दी जाएंगी, जबकि ये पैसा अफगान अवाम को बराह रास्त जाना चाहिए। और ये पैसा अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक्स के जो रिजर्व्स हैं उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान की मईशत जो इस वक्त सख्त बुरी हालत में है उसको कुछ इस्तेहकाम मिले। इसी किस्म का रद्द-ए-अमल हमें तकरीबन पूरी दुनिया से, उन तमाम अफगानों से मिला जो तालिबान की हिमायत करते हैं, मगर वो भी जो तालिबान के मुखालिफ हैं। उनमें से बहुत से वो लोग भी हैं जो अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क छोड़ के चले गए थे। उन सब ने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने तनकीद की है इस फैसले पर, कहा है कि ये अफगान अवाम का फैसला था। अफगान अवाम, उनके बकौल, उन्होंने पहले ही बहुत तकलीफें उठाई हैं और इस वक्त इस पैसे की उन्हें शदीद ज़रूरत है। और जैसा कि सदर हामिद करज़ई ने इतवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9/11 के जो हमले हुए थे और उसमें उसामा बिन लादेन का जो हाथ था, उससे अफगान अवाम ने शायद सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। यही चीज़ आयशा, जिस तरह आप चूँकि हेरात भी कवर कर रही थी, काबुल में है, काबुल के इससे पहले अब मुख्तलिफ इलाकों में अफगानिस्तान के गई हैं, जहाँ लोग गुर्बत की वजह से अपने आज़ा और बच्चियों को फ़रोख्त करने तक मजबूर हैं। इमदादी तंजीमें या हुकूमत कुछ करने की पोजीशन में है और हालात में बेहतरी की कोई उम्मीद या अवाम की तरफ से समझी जा रही हो या हुकाम की तरफ से ऐसी कोई उम्मीद दिलाई जा रही हो?
देखिए, जनवरी में अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान के लिए अपनी तारीख की एक मुल्क के लिए सबसे बड़ी अपील यानी तकरीबन $5 अरब की डोनेशंस का दुनिया से मुतालबा किया था। इस वक्त अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ये है कि मुल्क की निस्फ आबादी जो है वो शदीद किस्म की ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है, और हमने इस पे रिपोर्टें भी की हैं। हम अपने देखने वालों और सुनने वालों को दिखाते भी रहे हैं कि यहाँ पे लोग गुर्बत से तंग आकर और चूँकि अपने गुर्दे और अपनी बच्चियाँ बेचने पर आ गए हैं। और जब मैंने उनमें से बहुत सारे लोगों से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी बच्चियाँ क्यों बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम रात को अपने बच्चों को नींद की गोलियां खिलाते हैं, वरना वो रोते हैं और हमसे खाना मांगते हैं और हमारे पास खाना नहीं है उन्हें देने के लिए। इनमें से बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जो मैंने मुख्तलिफ अफगानिस्तान के सूबों का दौरा किया, जिनको के हफ्तों और शायद महीनों हो गए कि वो सिर्फ सूखी रोटी और पानी पे गुजारा कर रहे हैं या सिर्फ सादे चावल पे गुजारा कर रहे हैं। इमदाद जिनको मिली है वो बहुत कम मिली है। मसलन पिछले महीने या 2 महीने में 1 तोड़ा गंदम या 1 बोरी चावल अगर मिले हैं, तो वो जो खानदान यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं, 7-8 लोगों का कम अज़ कम एक ख़ानदान होता है, कभी कभी इससे भी बड़े होते हैं, तो ये जो ग़िज़ाई इमदाद मिल रही है वो अभी तक काफ़ी नहीं है। और जो ख़ास तौर पे शहरों से ज़रा से भी दूर इलाके हैं, वहाँ तक ग़िज़ाई इमदाद पहुँचने में बहुत मसाइल पेश आ रहे हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के जो बच्चे हैं वो मैल न्यूट्रिशन का, ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान की कम अज़ कम 1/3 ख़ानदान ऐसे हैं जिनमें के पूरा का पूरा ख़ानदान, उनकी तमाम जो उनकी इनकम थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे शदीद इंसानी बहरान हमें नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम, हमें काबुल से अपडेट करने का और इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उस हवाले से हमसे बात करने का। अफगानिस्तान और खत्ते से तो सदर बाइडन के इस ऐलान के बाद रद्द-ए-अमल आ ही रहा है, लेकिन अमरीका में भी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल इस फैसले पर सामने आया है। वॉइस ऑफ अमेरिका से फ़ायज़ा बुखारी ने 2 अमरीकी तज्ज़ियाकारों से इस फैसले पर और इस पर रद्द-ए-अमल पर बात की। फ़ायज़ा, ये बताइए, जिन तज्ज़ियाकारों से आपने बात की वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? जी असद, मेरी 2 तज्ज़ियाकारों से इस हवाले से बात हुई है। वैसे तो बहुत से हलकों की जानिब से रिएक्शन इस पर आ रहा है सामने, और आने वाले दिनों में मज़ीद हम रिएक्शन की तवक्को भी कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात हुई रिचर्ड ओल्सन से, जो कि पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफ़ीर रह चुके हैं। इसके अलावा वो अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे की हैसियत से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी अपनी खदमात अंजाम दे चुके हैं। दूसरी जानिब मेरी बात हुई माइकल कुगलमैन से, जो कि यहाँ वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जनूबी एशियाई अमूर पर सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। दोनों एक्सपर्ट्स इस बात पर इत्तफाक करते नज़र आए कि अगर बाइडन इंतज़ामिया के इस फैसले पर अमल दरामद किया जाता है तो इससे मुस्तकबिल में तालिबान और अमरीका के दरमियान किसी भी तरह के ताल्लुकात या मिल बैठ कर काम करने पर बुरे असरात इसके मुरतब हो सकते हैं। ताहम रिचर्ड ओल्सन ने इस फैसले का एक तरह से की तायीद की है, इसको जायज़ करार दिया है, जबकि माइकल कुगलमैन जो हैं उन्होंने इस बात पर एतराज़ किया कि अफ़गान अवाम का पैसा अमरीकी हुकूमत कैसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हमारे इन दोनों एक्सपर्ट्स ने इस सूरत हाल पे मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। Well, I think this is bound to have a very negative impact on ये फैसला अमरीकी इंतज़ामिया और आलमी बरादरी की जानिब से तालिबान को एक जायज़ हुकूमत तस्लीम न करने की पोजीशन से मुताबिकत रखता है। किसी भी हुकूमत, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने तालिबान को तस्लीम नहीं किया, और इस पर मजबूत इत्तेफाक राय है कि जब तक तालिबान एक वसीउल बुनियाद हुकूमत नहीं बनाते और कम अज़ कम इंसदाद दहशतगर्दी के अपने वादों पर पूरा नहीं उतरते, उस वक्त तक इसे तस्लीम किए जाने का इम्कान नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आधे फंड्स को ट्रस्ट फंड्स में डालने की अमरीकी हिकमत अमली उसी सोच के ऐन मुताबिक थी। मेरे ख्याल में आलमी सतह पर शायद ही कोई ऐसा जिम्मेदार मुल्क होगा जो चाहेगा कि तालिबान के हाथ में बराह रास्त असासे थमा दिए जाएं, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो इससे न सिर्फ तालिबान को तस्लीम न करने के उसूल की नफ़ी होती, बल्कि रकम तालिबान के हाथ में जाने के बाद कोई रोक टोक न होती कि वो उस रकम को कहाँ खर्च करते। अब जबकि अमरीकी हुकूमत ने एक बड़ी रकम तक अफगान अवाम की रसाई रोक दी है, तालिबान इसका फायदा उठाकर अपने उन इक़दामात से तवज्जो हटा सकते हैं जो बहरान के किसी हद तक जिम्मेदार हैं।
یہ پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ اگرچہ امریکہ نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور عین ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں یا کبھی بھی نہ کریں، اس کا افغانستان تک انسانی امداد پہنچانے اور وہاں سے نکلنے کے خواہش مند افغانوں کے انخلا پر غور کرنے جیسے کئی معاملات پر طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کا ارادہ ہے۔ اس لیے ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے کچھ گنجائش چھوڑنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امریکی انتظامیہ کا یہ فیصلہ دونوں کے غیر رسمی تعلقات مکمل تباہ کر دے گا، لیکن یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ایسے معاملات پر بات چیت کرنا زیادہ مشکل بنا سکتا ہے جو کم از کم امریکہ کے نقطہ نظر سے اہم ہیں۔ The U.S. and the Taliban to engage on issues that are important, especially at least from the U.S. perspective. اسد، مائیکل کوگلمن نے اس حوالے سے تو اطمینان کا اظہار کیا کہ یہ جو پیسہ ہے $7 بلین کی رقم ہے افغان اثاثے، اس میں سے آدھے اگر ہیومینیٹیرین کازز کے لیے افغان عوام کو دیے جاتے ہیں تو یہ خوشائن بات ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ جب یہ اثاثے ان کو منجمد کر رہا تھا امریکہ، تو اس وقت افغان بینک میں طالبان یا افغان حکومت کا صرف پیسہ نہیں تھا، بلکہ اس میں عام جو پرائیویٹ شہری ہیں افغان، ان کا بھی پیسہ موجود تھا جس کو کہ منجمد کر دیا گیا، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی اسد۔ فائزہ، پاکستان ان افغان اثاثوں کے حوالے سے، ان کو ریلیز کرنے کے حوالے سے بھرپور مطالبے کرتا رہا ہے۔ اس بار بھی دفتر خارجہ نے صدر بائیڈن کے اس ایگزیکٹو آرڈر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان اثاثوں کے استعمال کا فیصلہ افغان عوام کو ہونا چاہیے۔ یہ دونوں امریکی تجزیہ کار اس معاملے پر پاکستان کے موقف اور کوششوں پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی اسد، ایک اور بھی اہم رد عمل یہاں امریکہ سے ویکنڈ پر آیا تھا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم، انہوں نے اس بات پہ تو خوشی کا اظہار کیا کہ آدھی رقم جو ہے وہ واپس انسانی حقوق کی بنیاد پر افغان شہریوں کو واپس کی جائے گی، اور کچھ نہ ہونے سے آدھی رقم پھر بھی بہتر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی تنقید کی کہ ایک ایسا مالیاتی نظام جس میں ایک ملک کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ کسی دوسرے ملک کے تمام قومی اثاثوں کو منجمد کر سکے، روک سکے، اور پھر اس رقم کو اپنے شہریوں کے ناجائز جو ڈیمانڈز ہیں اس پہ خرچ کر سکے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم دونوں ایکسپرٹ جن سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے اس حوالے سے پاکستان اس کی حمایت کرتا رہا ہے ان کو انفریز کرنے کے ایسٹس کے حوالے سے۔ اس پر انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ Pakistan knows that if the Taliban does not get more, if Afghanistan does not get more support and the پاکستان جانتا ہے کہ اگر طالبان کو اور افغانستان کو زیادہ سپورٹ نہ ملی اور معیشت تباہ ہو گئی تو اس سے طالبان کی سیاسی بقا خطرے میں پڑ جائے گی، اور پاکستان کی خواہش ہے کہ طالبان حکومت میں رہیں۔ عملی مضمرات کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، پاکستان کی افغانستان کے ساتھ سرحد ہے۔ اگر ملک عدم استحکام کا شکار ہوا تو پاکستان پر اس کے براہ راست ایسے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جو ایسے ممالک پر نہیں ہوں گے جن کی افغانستان کے ساتھ سرحد نہیں ہے، جیسے مہاجرین کی آمد، منشیات کا کاروبار، سرحد کے اطراف پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ وغیرہ۔ اس لیے پاکستان کے پاس بہت زیادہ منطقی وجوہات ہیں کہ وہ افغانستان کو کسی زوال سے بچانے کے لیے ریاست اور حکومت کو سہارا دینا چاہے گا۔ to avert that state collapse. I think that Pakistan has positioned itself. میرے خیال میں پاکستان نے طالبان اور باقی دنیا کے درمیان ایک مصالحتی پوزیشن سنبھال رکھی ہے، اس لیے دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان یقیناً افغانستان میں حالات کا زیادہ براہ راست اثر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بحران پر پاکستان کو جائز طور پر تشویش ہے، لیکن طالبان حکومت کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیے جانے میں اس کا سیاسی مفاد بھی ہے۔ The Taliban regime receive a greater degree of recognition. اسد، اس بحث کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جو فنڈز جو افغان عوام کو دیے جائیں گے فوری طور پر اویلیبل نہیں ہے، اس کے لیے ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ امریکی عدالتیں حتمی فیصلہ کریں گی کہ ان اثاثوں کا جو آدھا ہے وہ کیا 11 ستمبر کے جو متاثرین ہیں ان کے لواحقین کو دیا جا سکتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ اس فنڈ کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا۔ بہت شکریہ فائزہ بخاری آپ کا، کافی کمپریہنسو آپ نے اس پہ ہمیں انالیسس دیا جو کہ ڈی سی سے تھا۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم آپ کو ویلنٹائنس ڈے پر بزرگوں کو کارڈ بھیجنے والی ایک تنظیم کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔
پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے سے اب تو شاید ہر کوئی پریشان ہے۔ ملازمتوں کا نہ ملنا، کاروبار نہ چلنا ان مسائل میں مزید اضافہ بھی کرتا ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان میں بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے نوجوانوں کو ایسی تربیت اور رہنمائی فراہم کر رہے ہیں جو ملازمت کے حصول یا کاروبار چلانے میں ان کی مدد کر سکتی ہے۔ پشاور میں ایسا ہی ایک ادارہ نہ صرف کاروبار چلانے کے لیے مدد کر رہا ہے بلکہ نئے گریجویٹس کے لیے نوکریوں کے دروازے بھی کھول رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اس بارے میں پشاور سے عمر فاروق کی بھی رپورٹ۔ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری پورے ملک کا مسئلہ ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں لڑکیوں اور خواتین کے لیے یہ اور بھی شدید ہے، جن کے لیے روزگار کے مواقع محدود ہیں۔ اسپیشلی کے پی کے سائڈ میں ہمارے یہاں پہ عورتوں کو اتنا آگے نہیں کیا جاتا ہے، تو ایسی اپرچونیٹیز یہاں پہ اگر عورتوں کو زیادہ دی جائیں تو ہمارے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے۔ نیشنل انکیوبیشن سینٹر ایک سرکاری ادارہ ہے جہاں نوجوانوں کو آن لائن کاروبار کرنے کے لیے درکار ہر قسم کی تربیت فراہم کی جاتی ہے، جس میں رجسٹریشن کے عمل سے لے کر ویب سائٹ بنانے، پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال اور بین الاقوامی مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس وقت پاکستان اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر میں فری لانسنگ میں چوتھے نمبر پہ ہے۔ تو پاکستانی ینگسٹرز کا جو اسکل یا ٹیلنٹ ہے اس کی دنیا بھر میں ڈیمانڈ ہے آج کل۔ یہ بلکہ کووڈ سے ہماری اکانومی کو ایک مثبت فائدہ میرے خیال میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا آن لائن کی طرف ٹرینڈ زیادہ ہو گیا۔ حیدر رضوان چمڑے کے کارخانے میں بننے والی مصنوعات سے بچ جانے والے ٹکڑوں سے خواتین کے ہینڈ بیگ، بٹوے اور دوسری چیزیں بناتے ہیں۔ کرونا وائرس اور بار بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسے اپنی دکان بند کرنی پڑی اور انہوں نے گھر سے آن لائن کاروبار کا آغاز کیا۔ وشال چپل اور شوز تو میں بیچا تھا، پر زیادہ لوگ اسی کے ساتھ لوکل لائک لیدر میں والیٹ اپنی پسند کرتے، بیلٹس پسند کر لیتے، تو وہ زیادہ اچھا چلا گیا ہے وشال چپل شوز کی وجہ سے۔ تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر میں نے سوچا کہ یہ شاپ کو کلوز کرتے ہیں۔ حیدر رضوان کی طرح ارباب عبدالواحد بھی آن لائن کاروبار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں انہیں عالمی مارکیٹ میں خریداروں کو متوجہ کرنا انتہائی مشکل لگ رہا تھا، لیکن پشاور میں قائم نیشنل انکیوبیشن سینٹر نے انہیں مفت مدد فراہم کی۔ ہمارا جو پروڈکٹ تھا، برانڈنگ تھی، ہمارے جو گرافکس تھے بہت زیادہ ڈسٹارٹ تھے۔ پھر ہم این آئی سی جب آئے تو این آئی سی نے ہمیں گروم کیا، ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز سکھائی، ہماری ٹیم بلڈ کی۔ انیشلی ہمارے لیے 0.2 0.3 ملین بہت بڑی چیز ہوتی تھی پر منتھ، اب الحمدللہ ہم 4 to 5 ملین پر منتھ کے سیلز پہ جا رہے ہیں۔ بلال فاروق کہتے ہیں کہ ان کا ادارہ کاروبار شروع کرنے کے خواہش مند خواتین کو زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے۔ این آئی سی میں گزشتہ 3 سال میں 114 خواتین انٹرپرینیور کو ٹریننگ دی جا چکی ہے۔ اس میں ای کامرس آ جاتی ہے، اس میں گرافک ڈیزائننگ آ جاتی ہے، اس میں فوٹوگرافی فلم میکنگ آ جاتی ہے، اس میں ویب سائٹ ڈیزائننگ آ جاتی ہے۔ یہ وہ ساری کی ساری سکلز ہیں جس سے یا تو وہ خود گھر میں بیٹھ کے آن لائن، جسے ہم فری لانسنگ کہتے ہیں، اس کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں، یا وہ 4-5 لوگوں کو اکٹھا کر کے کمپنی بنا کے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ این آئی سی میں یونیورسٹیوں کے طلباء کو انٹرنشپ بھی دی جاتی ہے، جہاں وہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے پروفیشنل تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ مریم خان آرٹ اینڈ ڈیزائن کی ٹریننگ لے رہی ہے، انہیں یہاں چمڑے کے بیگز بنانے میں مہارت حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اب پھر آگے جا کے جو ہمیں سرٹیفکیٹ ملتے ہیں تو پھر وہ ہم آگے جا کے دکھاتے ہیں کہ ہاں ہم نے کام کیا ہے، ہمارے پاس چیز موجود ہے، ہم اس چیز میں ایکسپرٹ ہیں۔ عالمی ادارے محنت کے مطابق پاکستان میں سال 2021 کے دوران نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 7.8% رہی۔ اس طرح کے تربیتی پروگرام سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں نوجوان مرد اور خواتین خود اپنے کاروبار شروع کرنے اور چلانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ ہماری شادی کو 13 سال ہوئے ہیں، پبلک تو آج تک بولتی ہے کہ آپ لوگ کی شادی جائز کیسے ہے، اب ان کو کون سمجھائے۔ That was my decision کہ بچے جو ہیں وہ مسلمان ہی ہوں گے۔ شروع کے سال تو ویسے ہی مشکل ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم کو گزار لیں تو آپ کی بانڈنگ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور اگر آپ نے وہ ٹائم نہیں صحیح گزارا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ I find her the cutest woman on the face of this earth. ویلنٹائنس ڈے پر اپنے جذبات کے اظہار کے لیے چاکلیٹس، پھول، تہنیتی کارڈز دینا یہ تو عام سی بات ہے، لیکن نیو یارک میں ایک تنظیم مسلم والنٹیئرز فار نیو یارک پچھلے کچھ سالوں سے ویلنٹائنس ڈے پر اپنے بزرگوں کو کارڈ بھیجتی ہے جو گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس منفرد پروجیکٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نے۔
वैलेंटाइंस डे के ग्रीटिंग कार्ड्स को सजाने में मसरूफ ये न्यूयॉर्कर्स मुस्लिम वॉलंटियर्स फॉर न्यूयॉर्क नाम की एक तंजीम के नुमाइंदे हैं। पिछले कुछ साल से न्यूयॉर्क का ये ग्रुप शहर में रहने वाले ऐसे बुजुर्गों को वैलेंटाइंस डे कार्ड्स भेजता है जो उम्र और ख़राब सेहत की वजह से वैलेंटाइंस डे की खुशियां मनाने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते। हम ये यकीनी बनाना चाहते थे कि हमारे जो बुजुर्ग शहरी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते वो नज़रअंदाज ना हो, और हम उन्हें ये बताएं कि हम उनका ख्याल करते हैं। कार्ड्स के ज़रिए हम उनकी ज़िंदगी में कुछ रंग भरना चाहते हैं। 2015 में कायम की जाने वाली मुस्लिम वॉलंटियर्स फॉर न्यूयॉर्क पिछले 5 साल से वैलेंटाइंस डे कार्ड्स बनाने के प्रोग्राम को चला रही है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के कई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी इन खूबसूरत कार्ड्स को पेंट करते हैं। We had multiple schools that took part in this card making initiative. वैसे तो न्यूयॉर्क के कई स्कूलों के तालिब इल्मों ने कार्ड बनाने के प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। उनमें से साथ में हमने स्टूडेंट एम्बेसडरशिप प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत उन स्कूलों के नुमाइंदों ने अपने साथी तालिब इल्मों से कार्ड्स बनवाने के काम की जिम्मेदारी ली। And they led the project. इन एम्बेसडर स्टूडेंट्स में मुस्लिम वॉलंटियर्स तंजीम की एक बोर्ड मेंबर का बेटा फाहद भी है। जब काम मुकम्मल हुआ तो मैंने देखा कि हमने 80 कार्ड्स बना लिए थे, जो कि एक बड़ी तादाद है, और यही एहसास सबसे अच्छा था कि अब 80 लोगों के चेहरों पर वैलेंटाइंस डे की मुस्कुराहट आएगी। इस साल मुस्लिम वॉलंटियर्स फॉर न्यूयॉर्क की जानिब से तकरीबन 3000 वैलेंटाइंस डे कार्ड्स बनाए गए हैं। न्यूयॉर्क की एक और गैर सरकारी तंजीम सिटी मील्स ऑन व्हील्स, जो हर रोज घरों में बंद हजारों जरूरतमंद बुजुर्गों तक मुफ्त खाना पहुंचाती है, इन कार्ड्स को खाने के साथ डिलीवर करती है। कभी कभी इनमें से कुछ कार्ड्स मुस्लिम वॉलंटियर्स फॉर न्यूयॉर्क के नुमाइंदे खुद बुजुर्गों तक पहुंचाते हैं। जब आप खाने के साथ ये कार्ड्स देते हैं, उम्र रसीदा लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो इन्हें कितना पसंद करते हैं, तो इस प्रोग्राम में शरीक होने की असली खुशी महसूस होती है। मुस्लिम वॉलंटियर्स फॉर न्यूयॉर्क गुर्बत, तालीम, सेहत और एनवायरनमेंट के मामलात पर भी काम करती है। लोगों की मदद करना, उनसे हमदर्दी जताना और अपने साथ अपने पड़ोसी की तरक्की में हाथ बटाना हमारे मजहब का एक अहम हिस्सा है, और अगर बात हमारे काम के जरिए लोगों तक पहुंचती है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा मकसद तो सिर्फ एक न्यूयॉर्कर होने की हैसियत से दूसरे न्यूयॉर्कर्स की मदद करना है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। फूल, चॉकलेट्स या कार्ड तो अब तब देते हैं जब सब नॉर्मल चल रहा हो, लेकिन जब रिश्तों में कुछ ठीक नहीं चल रहा हो और कोई ताल्लुक तल्खियों पर ख़त्म हुआ हो तो वो कैसा होगा। वैलेंटाइंस डे पर लोग, चाहे वो आपकी ज़िंदगी का कोई भी रिश्ता हो, माँ, बच्चे, जीवन साथी, महबूब दोस्त, इन सब से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए कार्ड, फूल और तोहफे भेजते हैं। लेकिन बरतानिया के एक चिड़ियाघर ने इस रिश्ते के बारे में सोचा जो अब नहीं रहा, और जहाँ अब प्यार की जगह इंतकाम का जज्बा ले चुका। इस त्यौहार पर लोगों को दावत दी गई कि वो आकर उनके ज़ू में अतिया दें और अपने नाम का एक कॉकरोच, जिसको पुराने आप जीवन साथी या महबूब या महबूबा का नाम दे सकते हैं। वैलेंटाइंस डे पर आप अपने साबिक पार्टनर का नाम किसी कॉकरोच को दे सकते हैं। अगर आपकी अलहदगी बहुत ही लड़ाई झगड़े के साथ हुई हो और ढारस की जरूरत हो, तो ये अकेले या अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंस लेने का एक अच्छा तरीका है। तो आप अपने एक्स को किसी लाल बेग के नाम पे देखेंगे या किसी कॉकरोच को देखेंगे कि वो आपके एक्स के नाम से पहचाना जा रहा है, मुस्कुराएंगे या नहीं, ज़रूर हमें बताइएगा। इस पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। प्रोग्राम पर फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।